তারা চেক করে তারা চেক করে। কিছু বিজেপি নেতাদের হাতিয়ার করে ঠিকাদার বাবু উদয়পুর থেকে সীমান্তপুর যে রাস্তাঘাট চলছে তা নিম্নমানের করা হচ্ছে। এটা আমাদের কথা নয়, এবার ওদের রাস্তার কাজ পরীক্ষা করতে আসা আধিকারিকরা বলছেন। এলাকার মানুষ বা সোনামুড়া মহকুমার মানুষকে বোকা বানিয়ে রাস্তার কাজ ঠিকাদার প্রতি রাতে যখন মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন করে চলে যাচ্ছে। মানুষ ভেবেছিল উদয়পুর থেকে সীমান্তপুর যে রাস্তা বিরাট একটা রাস্তা হবে, যেটা বাইরের রাজ্যের রাস্তার সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছে তারা, কিন্তু আদতে সে রাস্তার গুণগত মান একেবারেই নিম্নমানের। কারণ এই রাস্তার কাজের পর্যবেক্ষকরা যখন বাইরে থেকে আসলেন রাস্তার কাজ পরিদর্শন করার জন্য এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন সেখানে পাথর দেওয়ার যে যেখানে বেশি থাকার কথা সেখানে শুক্রির পরিমাণ বেশি। রাস্তার পিচ হওয়ার জন্য যে ভিটামিন দেওয়ার দরকার ছিল সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। পর্যবেক্ষণের ডিজিএম যখন মেশিন দিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন তখন ঠিকাদারের শরীর কাঁপতে থাকে। আমরা বারবার পর্যবেক্ষণের আধিকারিকদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু আধিকারিক সম্পূর্ণ ঘটনা ঘুরিয়ে বললেও ওর বোঝা যাচ্ছে কাজের গুণগত মান একেবারেই নিম্নমানের। সুতরাং এই রাস্তা হওয়ার পর 2-3 বছর চলবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়িয়েছে সকলের মাঝে। बात तो थोड़ी है, बात तो ब्रिक ब्रिक रखा हुआ है ना, ऊपर लाइए थोड़ा। यहाँ से नहीं, थोड़ा ऊपर है। वही मैं कह रहा हूँ, लोहे का वो था रोड, वो कहाँ है? ये तो दिख रहा है। अरे वहाँ से नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा। अच्छे से है ना, आप देख लीजिए। हम तो देख रहे हैं आपके सोल्यूशन में तो बहुत अच्छा होता है ना। हम तो सर सब कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग तो ऐसे एक्सपर्ट है सर, इसीलिए तो हम जो एक्सपर्ट होते हैं तो आपको नहीं आना पता है, ठीक है ना सर। क्या हो रहा है ये रूट का जो काम हो रहा है, क्या सच्चा हो रहा है ना डुप्लीकेट हो रहा है सर। ये तो एक दिन के लिए रूट नहीं है सर, बढ़िया बजट का रूट है सर। सभी लोग जानते हैं, गांव का लोग तो सब कुछ नहीं जानता है, आप लोग नहीं बताएगा तो हमारा तो जो हम ये रूट पर चला जाऊँगा एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरी रास्ता खराब हो जाएगा सर। तो आप क्या देख रहे हैं सर? है ना, अच्छा ठीक है सर, अगर कैसा उसने कुछ गलती किया है तो हम एक बार चेक करके उसको हम बता देंगे अभी- कि ये वहाँ पे गलत है, उसको सही करके दे दीजिए। अभी क्या देखा है सर? अभी सर अभी क्या देखे सर? अभी तो हमने पूरा चेक नहीं किया है ना। ठीक है, जो जितना check चेक किया किया था, क्या था देखा उतना कैसा हुआ सर? जितना चेक किया इतना क्या ये काम कैसा हुआ सर? सर आपका नाम क्या है सर? मेरा सर? महेश महेश। हाँ, अच्छा, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन सर? सर डेजिग्नेशन क्या है? डीजीएम। दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये नहीं है बिल्कुल। यहाँ कर दिया। ये देखो ना, ये पत्थर से ले लो ना। कहाँ है? 200 है, 200 है ये रहा। 200 है। 220 हाँ, तो कम है ना। 10 में 20 में कैसे? टोटल तो 250 चाहिए। আজকে এই যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন যে বিশেষ করে যে পরিচালন কেন্দ্রীয় সংস্থার একটা যারা রাস্তা চেকিং করেন বা রাস্তা ভালো হলো কিনা খারাপ হলো, এখানে একটু আগে চেকিং করা হয়েছিল। চেকিংয়ের সময় যে তারা একটা ফিতা দিয়ে ভেবেছিল যে 220 ml বা পুরো বুঝে গেছে না 200 ml এর মতন এখানে পাথর পাওয়া গেছে, কিন্তু 20 ml পাথর পাওয়া গেছে না। এই বিষয় নিয়ে যখন যারা চেকিং করতে আসেন এখানকার স্থানীয় যে কাজ তাদেরকে প্রশ্ন করা হলো, তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। আমরা চেয়েছিলাম যে ডিসিএমের সাথে কথা বলার জন্য, যে যিনি এই কাজের আজকে পরিদর্শনে এসেছেন, কিন্তু উনি পুরোপুরি উনিও বক্তৃতা দিতে বা কথা বলতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনা তিনিও খুলে বলেন। क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है मेरे रूट में सर? आप लोग तो आ रहे हैं सर, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो पब्लिक तो कोई डिमांड नहीं। अभी तो चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या है। आप लोग तो ये सर हमारा रूटीन का चेकिंग है। अच्छा। हेलो, अब सर कैसा या जो माल वाका और या रूट पे तो बहुत अच्छा हो रहा है सर, आपको कैसा लगा? अच्छा हो रहा है सर? नहीं वो नहीं किया हमने, हमारा नहीं।
डुप्लीकेट हो रहे, अभी तो न्यूज़ कर रहे। हाँ ব্যুরো রিপোর্ট প্রগতি নিউজ।